मैं हूं आपकी होस्ट चूड़िया इमरान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल तो होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आर्ट काउंसिल कराची में। यहां पर वफा कानपुरी साहब की किताब की तकरीब है रहनुमाई की, तो आइए इसको एंजॉय करते हैं और लोगों से कुछ बात करते हैं, क्योंकि सवाल तो होगा। साहिबा के पास, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज की इस तकरीब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये काम हो गया और अपने जिस तरह से खुश असलूबी से अंजाम पाया है सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमने कोशिश की है और यकीनन ये ख़ुद वफ़ा साहब की मेहनत, उनके खुलूस और उनकी तमाम काविशों का नतीजा है कि 19 साल बाद भी उनका नाम इतनी मोहब्बत से लिया जा रहा है और लोग उनके नाम पे जमा हुए हैं। और यकीनन ये मोमिन की निशानी होती है कि लोग जाने के बाद भी उसे याद करते हैं और उसके लिए रोते हैं, उसको याद करते हैं। उनकी शायरी तो बेहतरीन है, उनकी शख्सियत भी बेहतरीन थी। अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन मकाम पे रखे, आखिरत में भी उनको बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो किताब है कुल्लियात वफ़ा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, कुल्लियात वफ़ा जो है ना, ये एक इस तरह से है कि इसमें दो किताबें हैं। एक किताब उनकी मजहबी शायरी है और एक किताब उनकी गैर मजहबी शायरी है, जिसमें गज़लें, नज़में और क़तात शामिल हैं। और मजहबी शायरी में हम, नात, मनक़बत, नौहे और क़तात शामिल हैं। तो ये दोनों मिलकर कुल्लियात वफ़ा बनती हैं। कुल्लियात वफ़ा में अफ़कार वफ़ा और मौजे रंग व नूर शामिल है। कुल्लियात वफ़ा यानी टोटल जो शायरी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की, ये उसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है। बहुत जगह जगह से हमें छोटे छोटे पर्चों में उनके लिखे हुए शेर मिले, जो कि यकीनन वो एक दरवेश सिफ़त इंसान थे, अपनी नमूद व नुमाइश के कायल नहीं थे। बहुत ही आप समझेंगे वो अपनी शोहरत को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। आजिज़ी थी उनकी मिजाज में और उनकी ज़ात में, लिहाजा जो है वो हमने कोशिश की हर जगह से उसे जमा करें और फिर उसे एक जगह तरतीब दें। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट उनके दोस्तों की और उस अहद के शायरों की राय हमने इसमें शामिल की है, जो कि उनके बारे में बहुत ही नेक ख्यालात रखते हैं। वफ़ा कानपुरी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वफ़ा कानपुरी साहब अपने अहद में एक बेहतरीन शायर गुजरे हैं, न सिर्फ शायर बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान गुजरे हैं। और उनकी जो पूरी ज़िंदगी है ना, वो मेहनत और जद्दोजहद और उसूल पसंदी की आला मिसाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफ़ा कानपुरी साहब की बेटी के पास, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की तकरीब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये तकरीब जो है ये पापा की, हमारे वालिद मोहतरम मिर्ज़ा कमर अब्बास साहब की कुल्लियात वफ़ा, उनके शेरी मजमूए की आज तकरीब रहनुमाई थी किताब की। और ये उनका ज़िंदगी भर का सरमाया है, जो उनकी वफ़ात के तकरीबन 20 साल के बाद शाया हुआ है। और इसको मजमुआ करने की और सारी इसको जमा करने की जो ज़िम्मेदारी थी वो सब मेरी भाभी ने उठाई। और माशाल्लाह से आज परवरदिगार का शुक्र है कि उनकी इस कोशिश को आज एक मकाम मिल गया है। एक लोगों की नज़रों में जो उनकी ख्वाहिश थी कि उनका कलाम जो है वो लोगों तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें किस कदर बेहतरीन शायरी की गई है। जो एक शेरी मजमुआ है, वो एक हिस्सा जो है वो कुल्लियात वफ़ा में एक हिस्सा जो है वो गज़लियात का है और एक हिस्सा उनकी मजहबी शायरी का है। तो दोनों पे उनको बहुत दस्तरस हासिल थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कोशिश में वो कामयाब हो गए कि वो 20 साल बाद वो दोबारा ज़िंदा हो गए। वफ़ा कानपुरी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो एक बेहतरीन उस्ताद भी थे। उनका जो शोबा था वो दर्स तदरीस था, वो प्रोफेसर थे। एक बेहतरीन शायर भी थे, एक बेहतरीन मुसन्निफ़ भी थे, एक बेहतरीन खत्तात भी थे, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि वो एक बेहतरीन बाप थे,
جنہوں نے ہمیں ایسی تربیت کی ہے کہ آج الحمدللہ آج ہم اچھائی برائی میں تمیز کر سکتے ہیں. آج ہم ان کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے, ان کی دی ہوئی سوچ پہ, اور جو انہوں نے ہمیں جو آسائشیں اور زندگی کی جو چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائی تھیں, آج ہم ان کے اوپر چلتے ہوئے ایک بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ویسا ہی ہوں. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کی تقریب میری لائبریری کمیٹی جس کا میں چیئرمین ہوں اس کے زیر اہتمام ہوئی. ایک بہت بڑے شاعر, بہت بڑی شخصیت ادب کی, ان کی تمام شاعری کو ایک جگہ کلیات کی شکل میں جمع کیا. ان کے بیٹے اور ان کی بہو نے اور تمام فیملی نے, یہاں بڑے بڑے شاعراء نے, افتخار عارف صاحب نے, نیئر بن سوز صاحب نے, بلال نقوی صاحب نے, ان لوگوں نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ اعزاز آرٹس کونسل کو حاصل ہوا, آرٹس کونسل کی لائبریری کمیٹی کو, کہ اتنے بڑے شاعر کی کلیات جو ہے وہ ہمارے معرفت جو ہے وہ اس کا اجرا ہوا. وفا کانپوری صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وفا کانپوری صاحب کی وفا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ لفظ سے وفا کرتے تھے, وہ شاعری سے وفا کرتے تھے, وہ زندگی سے وفا کرتے تھے, وہ اسلوب سے وفا کرتے تھے, وہ نثر نگاری سے وفا کرتے تھے, وہ مرثیہ نگاری سے وفا کرتے تھے, وہ سلام سے وفا کرتے تھے, اور ہم سب سے وفا کرتے تھے جو ان کے مداح ہیں. یہ جو کتاب کلیات وفا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ کتاب ہمارے تھرو ہماری معرفت اجرا ہوا. اس وقت میں موجود ہوں علی دلشاد صاحب کے پاس, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آج کی تقریب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کی تقریب کے بارے میں میں پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دوں. رشتے کے اعتبار سے پروفیسر قمر عباس وفا کانپوری صاحب میرے بہنوئی ہیں, اور ان سے میرے 2 رشتے لگتے ہیں, اور میرے استادوں میں سے بھی ہیں, اور مجھے خطاطی اور مصوری کی طرف انہوں نے بڑی مجھے رہبری کی ہے, اور آج تک دل میں دھڑکتے ہیں, اور ان کے بچوں کو خراج تحسین ہے. مولا کا قول ہے نا کہ عالم کا علم اس کو مرنے نہیں دیتا. تو آج اس تقریب میں ہم نے شرکت کر کے یہ دیکھ لیا, اور آج واقعی میں لگ رہا تھا کہ ایک ادب کا روشن ستارہ گیا نہیں ہے, آج بھی جگمگا رہا ہے. صرف نگاہیں اس کو دیکھنے والی نگاہیں ہی دیکھ سکتی ہیں, اور آج اس جگہ پہ میں نے بہت ساری نگاہیں دیکھی ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا رہے گا. شکریہ. یہ جو کتاب کلیات وفا ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ابھی میرے ہاتھ میں آئی ہے. میں ان کی شاعری کا تو ویسے ہی میں دیوانہ تھا. ان کا بہت سارے اشعار میرے دماغ میں ہیں. میری بہن ایک دفعہ میں گھر سے نکل رہا تھا, تو انہوں نے ایک مصرع کہا تھا وہاں پہ کہ میں اپنا جان و دل سب کچھ نچھاور تو کر دوں, وفا کے خوش رنگ پیرہن میں نہیں. تو وہ جملہ اکثر مجھے ان کا یاد رہتا ہے. تو ان کی شاعری نو ڈاؤٹ آج میں نہیں سمجھتا کہ اس پائے کا کوئی شاعر ابھی بھی ہے. ان کے جو دوست احباب ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور ماشاءاللہ پروردگار ان کے بچوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. خاص طور پہ سمر اور سائرہ نے جو کر دکھایا ہے, تو ہماری دعائیں بہت ساری ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا, آپ یہ بتائیں آج کی تقریب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آج کی تقریب ان کے بیٹا اور بیٹی وفا صاحب کے بیٹے اور بہو نے ترتیب دی تھی. اور دیکھیں اس زمانے میں ایسی تقریب کرنا, جبکہ یہ دور بہت ہی ڈیفیکلٹ دور چل رہا ہے, لوگوں کو ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے اور دادا کی چیزوں کو محفوظ کرے. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ان کے بیٹے نے اور ان کے ساتھ ان کی بہو نے ان کا بہت ساتھ دیا اس تقریب کو کرنے میں. اس کتاب کو جمع کر کے, تمام کلیات کو جمع کر کے, اور اس کو ایڈٹ کرنا, اس کو پبلش کروانا, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بہت اچھی کتاب آج سامنے آئی ہے جس کو سن کے ہمیں واقعی بہت اچھا لگا کہ ان کے تمام جو شعری مجموعہ تھا, جو ان کی زندگی میں نہیں ہو سکا, وفا صاحب کی زندگی میں نہیں ہو سکا, وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں کر لیں لیکن وہ نہیں کر سکے, تو اس کا پائے تکمیل پہ ان کی بہو اور ان کے بیٹے نے
पहुँचाई है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत क्रेडिट है उनको इस चीज़ का कि उन्होंने ये इतनी अच्छी किताब सामने लाए जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी शायरी हम लोगों ने सुनने को मिली जो बेहतरीन शायरी है। एक आलमी सतह की शायरी जो है वो हमें सुनने को यहाँ मिली और उनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हमारे। वफा कानपुरी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वफा कानपुरी साहब एक बड़े शायरों में थे जिनके लिए मैं तो समझे वो कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर, उनके लिए कुछ कहना। वो इतने बड़े शायर हैं कि उनके लिए लफ्ज़ों में हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। बेहतरीन कहना भी बहुत छोटा वर्ड है और एक पाए के शायर हैं वो माशाल्लाह। और इस तकरीब का इनेकाद जैसा कि हमको बताया, यहाँ हमने सुना, और उनके जो रफ़ाका जितने भी आए थे यहाँ, सदर और जितने भी लोगों ने उनके बारे में कहा, तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने अंदर सब जाज़बियत रखते थे, एक जज्ब की शख्सियत थी उनकी। तो बहुत बेहतरीन आज प्रोग्राम था, आज उनकी तकरीब बहुत बेहतरीन रही है और मैं उनके बेटा, उनके फैमिली को, उनकी बहू को हैट्स ऑफ करती हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार तकरीब मुनाफी। बहुत अच्छा लगा मुझे यार कि इतनी सी उम्र में आप अभी से एंकर बन रही हो, अभी से होस्टिंग करनी शुरू कर दी। वेरी गुड, कीप इट अप एंड आपके फ्यूचर में आपको बहुत आगे अल्लाह मियां ले जाए। थैंक यू। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट स्टूडियो इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।